जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 11 सेप्टेम्बर 2024 बुधवार द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 11 सेप्टेम्बर 2024 बुधवार भाद्रव शुक्ल पक्ष अष्टमी रात्र 11:46 गति नवमी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र रात्र 9:22 गते मूला नक्षत्र। आज बिछा चंद्र रात्र 9:22 गते धनुचंद्र। आजिर पर्वोत्सव सर्वसम्मत राधाष्टमी। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:40 रु दिवा 7:19 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:39। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा। आज सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक कर्म क्षेत्र रे चंद्रदेवंक ही गोचर किछि व्यवधान उत्पन्न करिबा किंतु आपण निज कर्म क्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन करिबे। योजनाबद्ध कार्य समाप्त करी लाभर स्थिति प्राप्त करिबे। सरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पई उत्तम अनुकूल समय। आपण उच्च अधिकारी और सहकर्मी पूर्ण समर्थन पाइबे। दैनिक व्यवसायी माने विशेष लाभ प्राप्त करिबे। लंबित कार्य समाप्त करिवार सुजोग मिलिबा एवं सफलता मध्य पाई परिबे। पारिवारिक जीवन रे पितांक मार्गदर्शन प्राप्ति हेबा किंतु तांको स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। किछि अवांछित भ्रमणर मध्य संभावना रहिछि। परिवारर संपूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिबा। आपणक व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेबा। भाई भौणी संपूर्ण समर्थन प्राप्त करिबे एवं प्रेम जीवन रे सतेजता अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे अनावश्यक खर्चरु आपण सावधान रहंतु। संचित योजना रे विनियोग करिवार उत्तम अनुकूल समय। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण विष्णु सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपण निज व्यावसायिक भागीदारी मानक सहयोग प्राप्त करिबे। आपणक पूर्वरु अटकी रहितवा कार्य रे गति आसीब एवं आर्थिक लाभर स्थिति विकसित हेब। विशेषज्ञ बा अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श रे आपणक कार्यक्षेत्रर विस्तार हेब। समाज सेवा रे जड़ित व्यक्तिंक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक समस्या रे आपणको पूर्ण सहाय्य करिवे एवं जीवन साथी सहित मिलित भाव रे करा जाइथिवा व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे मधुरता आसीब। प्रेम संपर्क को एक नुआ रूप देवी। अविवाहित व्यक्ति मानक पई विवाह संबंधित किछि उत्तम समाचार प्राप्ति हेब जहा भविष्यत रे आपणक जीवन रे शुभतार संचार करिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं आंशिक लाभ पाइबे। राजकीय कार्य रे आपण सफलता पाइबे एवं पेट संबंधित स्वास्थ्य समस्या रु आराम मिलिब किंतु स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण गायत्री मंत्र पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपण न्यायिक क्षेत्र बा कोर्ट कचेरी कार्य रे विजयी हेबे एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। आपण कार्य क्षेत्र रे सफलता पाइबे किंतु यह आपणक शत्रु मानक संख्या रे मध्य वृद्धि करिब। राजकीय पक्ष रे जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्ति हेब।
पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु कोनोसी उत्तम खबर आपनको खुशी प्रदान करिब एवं संतानक उन्नति हेब। जीवन साथींक सहित मधुर समय अतिवाहित करिबि एवं जीवन साथी आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्यारु मुक्तिर मार्ग खोजिबारे आपणको सहाय्य करिबि। पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साह अनुभव करिबि एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम रहिछि एवं छोटिया कार्यभाररु आपण मुक्ति पाइबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पुराना रोगरु मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था रे किछि उन्नति आपणक मानसिक चाप को ह्रास करिब। आज आपण भगवान गणेशों को दुबर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय विशेष शुभदायक रहिब। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण संबंधित व्यवसायी माने विशेष रूप रे उपकृत हेबे। आपणक कार्यक्षेत्र रे आपणक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि पाइब। कोनोसी पुराना व्यावसायिक संपर्करु आपण लाभवान हेबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। किंतु भाई भौणींक सहित किछि असामंजस्य स्थिति उत्पन्न होई पारे। किंतु आलोचना द्वारा मतभेद दूर हेब। पितामातांकर सेवा करिवार अवसर मिलिब एवं तांक आशीर्वादरु आपण सफलता ओ मानसिक शांति पाइबे। प्रेम संपर्क रे मध्य अत्यधिक उपेक्षा जोगु किछि मनमालिन्यर संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब किंतु नगद धनर समस्या देखा देई पारे। स्वास्थ्य अवस्था रे चर्म संबंधित रोगरु आपण आराम पाइबे किंतु विषाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रहंतु। आज आपण असहाय गरीब व्यक्तिंक सहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि स्थान रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर। भूमि और भवन संबंधित व्यवसायी मानक पई स्थायी संपत्ति रो लाभ पाइबार मार्ग प्रशस्त हेब। अधा रहितबा कार्य को पूर्ण करिवा पई समय उपयुक्त रहिछि। कार्यक्षेत्र रे आसुथिबा अवरोध दूर हेब। आपण निज कठिन परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे एवं आपण आशावादी रहिबे। किंतु पारिवारिक जीवन रे आपणक पारिवारिक सुख रे किछि हानि घटी पारे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि एवं आपणक मनर जटिलता को परिवार रे प्रकाश हेबाकु दियंतु नहीं एवं जीवन साथींक भावना को पूर्ण ध्यान रखंतु। भाई भौणींक पक्षरु आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिब किंतु आपणको अन्य मानक पक्ष बुझिबार प्रयास करिबा उचित। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर जोग रहिछि। शेयर मार्केट बा लॉटरी आदि विपदपूर्ण कार्यकलापरु लाभ हेबार संभावना रहिछि। मातांक स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण वृद्ध लोकन को सहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आज आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। आपणक द्वारा प्रारंभ करा जाइथवा कार्य सफलता हासिल करिब। अधिकारी वर्गरु आपणको प्रशंसा और सम्मान प्राप्ति हेब एवं आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। आपणक कार्य रे आपण समस्त प्रकार सहयोग पाइबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नूतन योजना क्रियान्वित करिबार उत्तम समय। आपण निज कार्यक्षेत्र को सफलतार सहित विस्तार करिबे। पारिवारिक जीवन रे विदेशरु किछि उत्तम समाचार प्राप्ति हेबारु मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे एवं परिवारर सुख समृद्धता पई आपण खर्च करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं बड़ भाईंक विशेष समर्थन आपणक उन्नतिर कारण हेब। किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्रर उन्नति हेब किंतु समस्त प्रकारर अनावश्यक देखै हेबा ठारू आपण दूरे रुहंतु अन्यथा धन हानिर संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब किंतु सतर्कता बजाय रखंतु।
ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ବାଣୀ ତଥା ଉପସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲର ବିକାଶ ହେବ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ପଦ ଓ ଗାରିମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗଦ ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ
ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କର୍ମଠତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ସାଜିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।